3-point. 3-point. Crutches. Crutch muna. Crutches. Good Bad. crutch. Bad. Okay, tapos. Bad. Bad side. Ito. This, good side. Good Crutches. Bad. Good. Crutches. Bad. Good. Crutches. Bad. Good. Crutches. Bad. Good. Tapos, iikot ka from the good side. Small circle. Good. Ito ang good Bad. mo. Ay, good side. Hindi, Okay. magkasama sa bad. Ito ang bad niya eh. Ito ang good mo. So, pabalik. Pa-left ka, ma'am. Paleft. Small circle. 1, 2, 3. Crutches. Lalo na pag ang patient nyo, yung merong fracture ng hip, hindi pwedeng magta-turn on the bad side. Kasi, ano yan, iba meron, ito yung ball, at saka yung ball and socket. Ang tendency kasi siya. Lumalabas na ganyan. Ito ang good mo, ito ang good mo. Okay, 1. Kaya hindi pwede. 1. Mapapagalitan ka ng doktor. Pwede i-usod na lang yung chair, no? Bakit tayo yung Ito lang. Yung ano. Teka lang. Nag-small circle ka pa. Yes. Tapos, wait. Yung left mo sa Yung likod. bad Yung bad. sa front. Yung good po, baliktad. Yan. Nalilito din ako eh. Okay. Tapos, yan guys. Unahan. Okay, ma'am. At the count of 3, I'm going to assist you. Sit. 1, 2, 3. Bring this foot backward. Ito yung tripod stance. Yan, tripod stance. Papahinga. Anong tanong? Pahinga. Bakit 12? Kaya ng wedding.